essas opções. Yra sureziumuota kiekvienas iš šių dalykų. E cada um deles tem inúmeros exemplos. Ir kiekvienas iš tų dalykų turi didelį kiekį pavyzdžių. Sobre a mediunidade, tem a história de senhor que faleceu e deixou o testamento dentro de uma Bíblia. Pavyzdžiui, apie mediumizmą yra istorija, kad vienas ponas mirė ir paliko testamentą Biblijoje. E ninguém da família sabia. Niekas iš jo šeimos apie tai nežinojo. E depois que o médium revelou, Ir paskui, kai mediumas tai rado, é que eles encontraram a Bíblia e tinham o testamento. jie rado Bibliją ir tą testamentą. Tem a história de uma moça que faleceu num incêndio Buvo istorija apie mergaitę, kuri mirė gaisro metu. e que tinha escritos Ir ji ten buvo parašiusi. guardada no seu armário em cima, Jinai tuos raštus paliko spintoje e ninguém sabia ir niekas nežinojo apie tai, depois que o médium revelou. kol mediumas nesurado. Lembranças de vidas passadas são inúmeras em vários livros. Yra labai daug prisiminimų apie praeitus gyvenimus knygose. Assim como experiências de quase morte, são muitas publicações Taip pat apie klinikinės mirties patirtis yra daug knygų. em revistas médicas. Taip pat yra Medicina. medicininių straipsnių. Às vezes em inglês se usa journal. Journal, pavyzdžiui, angliškai sakoma, žurnalai. Jornada, medicina no jornada. Então, para cada um deles existem muitas experiências, muita documentação dessa existência. Yra labai daug dokumentacijos apie kiekvieną iš šių patirčių. Ir gali pasakyti, yra ir vienas kaip website, kuri renka visos informacijos apie klinikinę mirties patirties. Tai kas patyrė, ne, buvo operaciniai ir tada mirė, bet tada matė viską, ką gydytoja daro, ką slaugytoja daro, kaip buvo prieš ir po ir visą, kas atvyko. Ir tada šitas website puslapis, tai daug iš visų pasaulio jie į tą website tada turi tūkstančių, nežinau kiek. Koks website? Dabar aš po to pasakysiu. Bet galima, aš po to pažiūrėjau, ieškosiu, tada atsiųsiu. Anglų kalba. Você como médico, né, acredita, ou não sei se a palavra acredita, mas nesses fenômenos, nessas coisas que tem de cirurgia espiritual, por exemplo, esse Dr. Bezerra de Menezes, você acha isso válido? Você entende a pergunta, né? Você acha que... Reikia, kad išversti pirmiausia klausimą. Okay, tai ar jūs kaip medikas tikite? Yeah, we have in Brazil, I'm not speaking English, it's easy maybe. We have in Brazil a lot of places that we will go, and the medium receive a spirit of a doctor, and they do surgeries, spiritual surgery, and these people, they live the heal. So there is a lot of, and normally is two types of doctors, two names, two famous names, so they receive this treatment, and the person is healed. It's very common, not very common, but it's kind of common in Brazil that this happen. So he's a doctor, and I'm always curious to know, to understand how doctors feel about, because literally they are their job to do that. Nes Brazilijoje yra tokia praktika dvasiniai gydytojai, kad gali atlikti operaciją, tarkime, bet jie yra kaip... Yra kaip, taip, pavyzdžiui, aš esu paprastas žmogus, bet tada aš esu tarpininkė ir ta dvasia yra gydytojas arba chirurgas. Ir aš gaunu informaciją iš to jau ne iš tos dvasios ir pradedu kaip operuoti, bet be instrumentų, kartais su instrumentais, bet kartais ne. Ir galima tada operuoti, pavyzdžiui, jeigu pas jūs buvo kažkoks kaip auglys, tada aš nuimu šitą auglys ir tada jūs kaip išgyjote. Tai būna labai dažnai, labai populiaru ten Brazilijai. Tada kokia jūsų pergunta?
se ele acredita nisso como Aš médico. buvo, ar jis tiki tokių atvejų. Tokių Nes jis kaip gydytojas galima tikėti, kad tai veikia. Kontaktinė operacija. Kalbėjai kontaktinė operacija, yra kontaktas, bet... Então, Be instrumento, bet su tarpininka, né? Arba tarpininkais, então médiumais. as curas paranormais Taigi, paranormalus gydymas existem egzistuoja e podem ser estudadas em grupos. ir tai galima būtų segmentais studijuoti. Mas quando tem um relato de casos únicos, Bet kai mes turime vienetinių tokių istorijų, tem que se tomar cuidado para aceitar como uma verdade. reikia labai atsargiai į tai žiūrėti. Eu vou usar uma palavra que se usa em português e provavelmente se usa em inglês. Quando se tem um relato de um caso único, se chama anedótico. Jeigu tai yra vienetinė situacija, tai galima tai pavadinti anekdotinė situacija. Mas quando eles se repetem, é possível estudar. Bet jeigu tai kartojasi, tai galima ir ištirti. Eu acredito que alguns casos são verdadeiros Aš tikiu, kad kai kurie iš jų atvejų yra tikri e muitos são crença. ir daug iš jų yra išsigalvojimai. Penso que é uma mistura Aš manau, kad tai miksas, no Brasil. bent jau Brazilijoje. Mas eu fiquei sabendo de 2 casos Bet aš, recentes. bet aš neseniai sužinojau apie 2 atvejus. Um deles, um paciente tinha uma pedra Viename iš atvejų pacientas turėjo akmenį no canal Tabeli. kanale. Tulžies puslės Tulžies. kanalai. Laitakai, ne? Aha. Esperava uma cirurgia, Jisai laukia operacijos, foi no médium, no tratamento de cura, nuėjo pas mediumą e depois não tinha mais a pedra. ir daugiau nebeturėjo to akmens. Esse caso nós queríamos publicar, Mes norime publikuoti apie, paviešinti šį įvykį, mas eu não recebi as fotos comprovando a existência da pedra. bet negavau jokių nuotraukų, kurios įrodytų to akmens egzistavimą. Mediciniškai tai reikia visą puslę šalinti, niekas akmenų iš tulžies čia biškį prasilenkia su. Porque normalmente quando se estima Visą pedra, puslę o cirurgião opera toda psico, todo órgão, saca todo órgão, não só a pesquisa. Gali dar tas nuodingi pasišalinti. Tulžies puslės, Ne, dėl to, ne. po operacijos tada nebėra, ne? Po mediumizmo operacijos. Pode parar de filmar. Depois você corta. Eu vou mostrar uma foto. Dabar parodysiu nuotrauką. Essa é a vesícula. Čia yra tulžies puslė Essa é fácil de tirar. Corta aqui e é fácil tirar. ir ją labai lengva išimti, tiesiog reikia perkirpti šitoje vietoje. Se a pedra sai daqui e vem para cá, Jeigu akmenukas išeina į tą kanalą, é um pouco mais difícil a cirurgia. tai yra daug sudėtingesnė operacija. Eu trabalho com endoscopia Aš dirbu su endoskopija. e o aparelho de endoscopia vem até aqui, até o intestino, Endoskopija eina iki žarnos, entra aqui užeina čia e tira a pedra. ir išima akmenį. Depois faz a cirurgia da vesícula. Ir paskui išima tulžies puslę. Esse aqui é o canal principal. Čia yra pagrindinis kanalas. Quando ele fica entupido, Jeigu jis yra užstrigęs, a pessoa fica amarela. Žmogus geltonas pasidaro. Se chama icterícia. Vadinasi, ikterizė. Nesse caso, esse caso foi em outra cidade, não foi na minha cidade. Toksai buvo įvykis mano mieste. E a pedra estava aqui, era muito grande. Čia buvo didelis akmuo E o médico não acreditava que ela pudesse sair sozinha. ir medikas, gydytojas netikėjo, kad tas akmuo pats gali išeiti. As muito pequenininhas podem sair sozinhas por aqui. Pačios gali iškristi per tą. Mažiukai Labai gali. mažai akmenų. Eu tive um outro caso de cura espiritual. A gente diz que é cura atribuída ao espírito. Aš turėjau kitą tokį atvejį apie gydymą, dvasinį gydymą.
A paciente veio para mim e contou que tinha uma colite. Man pacientas sakė, kad jis turėjo kolitą. Kolita. Muito grave, Labai stiprų. que foi ao médium Jisai nuėjo pas mediumą e foi curado. ir buvo išgydytas. O que é colite? Inflamação do intestino grosso. Ai, storosios žarnos ištinimas. Kas nežino? Esse médium, Né? esse médium Francisco Xavier. Bet šitas mediumas, Francisco. Eu não acreditava na história Aš dela, netikėjau jos istoriją, mas fui eu que fiz a colonoscopia. bet aš esu tas, kuris jam atliko koloskopiją. Este é o desenho do cólon, é o intestino grosso. Tai yra storoji žarna. E ela tinha uma colite leve, Jinai turėjo lengvą kolitą, mas muitas cicatrizes, bet labai daug randų, mostrando que ela tinha tido uma colite grave no passado. kurie įrodė, kad ji turėjo stiprų kolitą anksčiau. Hoje existem remédios muito potentes Dabar yra labai stiprių gydymų, vaistų gydymų, que controlam a colite facilmente. kurie lengvai sukontroliuoja kolitą. A doença se chama doença de Crohn. Ir tai galima pavadinti liga Crohn. Crohn disease. Crohn liga. E as medicações se chamam infliximab. Medikamentai vadinami Infliximab. Infliximab. Mas quando ela teve a colite não existiam esses remédios. Bet kai ji turėjo kolitą, tokie medikamentai neegzistavo. Então pode ter sido uma cura Taigi gali būti gydymas toksai, atribuída ao médium Francisco Xavier. dėl kurios Francisco Xavier gali būti dėkingi. Existem muitas curas atribuídas ao Francisco Cândido Xavier Yra daug gyduolių e a outros médiums, ir kitų medimų, mas não tem um estudo colocando todas essas curas e comprovando. bet nėra įrodymų, kad įrodytų visus šios Existem atvejus. apenas relatos de casos. Yra tik tais pasakojimai, atvejai. Ar self ir siela tai yra tas pats? Kaip? Self savastis lietuviškai. Siela. Ir siela tai yra tas pats. São a mesma coisa. A alma é seu e é o mesmo. O ego, não sei. No tego. Self, como em O inglês. self em inglês, né? Seria o eu e o... Esta é uma questão de crença. Tai yra tikėjimo klausimas. Acreditamos que o self é uma parte da alma. Mes tikime, kad tas self, savastis, yra sielos dalis. A alma é algo maior. Alma, tai siela yra kažkas daugiau negu tai. Negu savastis? Taip. Que se expressa como self quando está no corpo. Ir tai pasireiškia self, kai yra mūsų kūne, savastimi. Tai savastis ir self yra tas pats. Dalis to. Ne, tai aš taip suprantu, Mes kad... taip išvertėme. Self. Ne, self anglų kalba yra savastis Taip. lietuviškai. Anglų self, lietuviškai savastis. Taip. Tai mano klausimas buvo, ar siela ir savastis yra tas pats? Tai self, ta savastis sudaro dalį sielos. Dalį sielos, okei. Kad siela yra daugiau Daugiau. negu tai. Como? Alma é muito mais que isso. Que só isso. Acreditamos que sim. Taip, tikime. Aš taip suprantu, kad siela tai yra indas, kur yra dvasia. Ar jūs irgi taip Você pat? pode explicar se que a alma é como Indas. prato onde podemos... Dvasia. Galit pakartoti? Siela yra indas dvasiai, o dvasia tai yra energija. Ir ta siela tai yra tiesiog indas, nes energija negali būti be indo. Ok. Podemos dizer que que a alma é como um prato onde existe uma energia. Porque a energia não existe sem isso. Nós temos que
buscar comparações Reikia ieškoti palyginimų, para poder compreender. kad galėtume suvokti. Eu gosto da ideia da chama, da luz, do fogo, Man patinka toksai palyginimas su liepsnele, porque não tem uma definição de tamanho, nes ji neturi kažkokio dydžio konkretaus, mas é algo que a gente pode ver e perceber que existe. bet tai yra kažkas, ką žmogaus akis gali matyti ir žmogus gali suvokti. A alma é como uma chama que existe Taigi dvasia yra kaip liepsna, e kuri que se egzistuoja conecta ao corpo de alguma forma. ir susijungia su kūnu kažkokiu būdu. Mas tem muitas coisas que ainda não sabemos. Bet yra daug dalykų, kurių vis dar nesuprantame ir nežinome. Vou tentar ser breve. Você fez uma pergunta, né, acho que era uma pergunta retórica, sobre viveremos para sempre, se a gente pode se reencarnar e reencarnar. E a minha pergunta é, existe um momento que paramos, essa reencarnação ficamos em algum plano ou reencarnaremos... Aposentado. Aposenta. Se a reencarnação, se a gente vai viver para sempre ou se em um momento essa reencarnação... Klausimas yra apie tai, kad buvo iškeltas retorinis klausimas, ar kad siela yra amžina, kad jinai nuolatos atgimsta į kitą formą. Ir klausimas yra, ar kada nors jį pasiekia tokią stadiją, būseną, kada sustoja, ar yra kažkokiam plane. Arba visada reikia reinkarnacijos. Ar tai yra amžinas? Amžina reinkarnacija. Em termos de pesquisa científica, nós não temos essa resposta. Jeigu mes remsimės moksliniais tyrimais, tai nėra dar kol kas atsakymų į tai. Em termos de crença, Yra tikėjimas, e no estudo de Allan Kardec, pagal Kardec tyrimus, existe todo raciocínio filosófico sobre isso. ir yra filosofinis skyrius apie tai. De forma muito sintética e resumida, Labai susintezuotų būdų paprastų. todos nós somos almas ou espíritos Mes visi esame sielos, dvasios, que têm um início kurios turi pradžią e que vive para sempre. ir gyvena amžinai. Algum período ele vive livre, algum período encarnado. na Kai carne. kuriuo periodu laisvai, o kai kuriuo kūne. Quando ele aprende tudo que tem que aprender, Kai siela išmoksta viską, ką turi išmokti, não precisa mais nebereikia jai daugiau encarnação, reinkarnacijos. como uma crença. Perfeito. Kaip tikėjimas. Aproveitando isso aí que você falou de aprender. Porque assim, existe esse tal desse karma, certo? E aí tem pessoas que falam que a gente tem o karma aqui e faz aqui, acontece e a gente vive o nosso karma. Outras falam que esse karma fica para a próxima vida. O que eu não acho que é justo. Porque eu não quero pagar. Eu fico pagando por conta dos outros. Então eu queria entender se o karma, que, por exemplo, a pessoa fez uma coisa ruim aqui, ela vai pagar agora, ou ela vai esperar a próxima encarnação para poder viver esse karma, ou ser curado depois que morre pelas pessoas, né, que ficam ali no nosso meio. Okay. Yra klausimas apie karmą, kad žmonės tiki karmą ir ar yra kai kurie sako, kad karma yra kažkas, už ką mes sumokėsime jau šitame gyvenime, o kiti sako, kad karmą sumokėsime kitame ir man tai atrodo nesąžininga. Tai va, paklausė klausimą apie tai. O karma é uma palavra que vem do hinduísmo. Karma yra iš hinduizmo atėjęs terminas Na crença hindu, ir pagal hinduizmą você leva o karma para as próximas vidas. jūs nešatės tą karmą į kitus gyvenimus. Na crença hindu, Pagal hindų tikėjimą a alma pode reencarnar nos animais e nos seres humanos. siela gali inkarnuotis ir į gyvūnų, ir į žmonių kūnus.
No espiritismo, a ideia é diferente. Bet čionais dvasingume idėja truputį šitą skiriasi. A evolução é linear, não volta. Evoliucija yra linijinė, jinai negrįžta. E nós tentamos nos libertar da ideia do pecado. Ir mes bandome būti laisvi nuo nuodėmės. Então a ideia é de que eu tenho que aprender. Taigi idėja yra tokia, kad aš turiu išmokti. Se eu não aprender agora, eu vou ter que aprender nas próximas vezes. Jeigu aš neišmokau dabar, aš turėsiu išmokti paskui. A palavra karma dá uma ideia na nossa crença, mas não é exata, é uma ideia semelhante. Tai karma, ta idėja yra panaši pagal mūsų tikėjimą, bet nėra tokia pati, nėra visiškai tokia. Mas como é uma palavra muito conhecida, Bet tai, kadangi yra labai gerai žinomas visiems žodis, se usa para facilitar o entendimento, mas não é adequado. šitas žodis naudojamas, kad mums palengvintų supratimą šito, bet tai nėra visiškai tinkamas žodis. Também se usa comparação com banco. Taip pat yra galima būti palyginti su bankais, Como aposentadoria, como pagamento de dívidas. kaip kad mokame Kaip pensija, ne, mes duodam pinigus į pensiją kiekvieną Kaupimą. Kaupimas, ir po to, tai kaip pensija, tada Mas são apenas comparações porque nós não temos palavras mais adequadas. Bet tai yra tik tais palyginimai, nes mes neturime grinai tokių žodžių. Respondeu? Respondeu, mas é porque tem hora que parece que aquele coisa que eu tô vivendo não é pra mim, é de outra pessoa e eu tô no meio. Porque eu não fiz nada pra estar naquela situação, entendeu? Assim, dentro do contexto que eu tô falando. Não tô falando nada de pecado. por exemplo. Eu entendi. Mas existem crianças que nascem com doenças que não têm um motivo. Palauk, tai reikia išversti. Čia, apie karmą. Taip, ir tas neteisingumo momentas. Tai kaip, pavyzdžiui, sako, taip, yra vaikai, kurie gimsta su lygomis ir dėl jokios priežasties jisai turi tą lygą. E que às vezes não achamos uma causa justa. Ir kartais mes sakytume, kad tai yra nesąžininga. E pode ter a resposta em vidas anteriores. Ir gali būti, kad turi atsakymą praeituose gyvenimuose. Reikia išmokti dabar. Tada nereikia įveikti Tai žodžiu gaunasi taip, kad mes vis dėlto reinkarnuojamės į žmogus, į žmogų, ar ne? Skirtingai nuo hinduizmo, kai tu gali ten karnuotis į medį, į gyvūną, į ką nori, ne? Você acredita que a gente reencarna em outra gente, não um animal, árvore, alguma coisa. Exato. Portanto, Nós, no Espiritismo, acreditamos que a alma é criada, simples, sem saber nada. mes tiesiog tikime, kad siela yra sukūriama tiesiog E vai sempre aprendendo. ir tik tais, Learning. tik tais mokosi. Não pode Negrįžta, voltar. negali grįžti į Ne, ankstesnį viskas gerai, negrįžta, viskas aišku, bet kodėl gaunasi taip, kad čia tik tais, kaip homo sapiens, kaip tik tais žmonėms tai egzistuoja šitą... Aš manau, kad aš suprantu, kad jūs sakėt, kad tik tarp Kad tik žmonių žmogui tai ir tada aplaidė. gyvūnai, tada Ten visai, tarpusavyje mes kitas. kažkokie aukštesni, mes gaunasi nesilyginam su gyvūnais, pavyzdžiui, ne? Mums taip Mūsų atrodo. sielos visiškai kita kategorija ir mes jau tenai neįgim. Ne, O alma de uma pessoa é mais grande que de animal, por exemplo. Sim. Ar tai nėra biškai taip arogantiška, kad mes kažkokie jau superior ir Não mes é jau top of arrogância niekam kitam. Da gente que são superiores que os animais. Na crença espírita, acreditamos que os animais têm um princípio de alma, alguma coisa que está aprendendo a raciocinar. Pagal dvasinį tikėjimą yra tikima, kad gyvūnų siela yra tik tais pradžia
e que no futuro vai se tornar uma alma humana. Ir kad ateityje išsivystysi žmogaus siela. Yra kaip Mas- tas laipsniais, né? Tai tá A semelhança- mokslininkai, po to A augalai, po semelhança to da teoria gyvūnai, de po to Darwin, da evolução das žmonės. espécies. Taip galima palyginti su Darvino teorija apie rūšių evoliuciją. As espécies evoluem e aquele princípio inteligente, em algum momento, começa a ter inteligência contínua. Kad evoliucionuoja ir nebegrįžta į pradžią. Yra Walshas parašė knygą Pokalbį su Dievu, jeigu kas skaitė. Tai ten irgi rašo, kad sielos gali iki 1000 kartų evoliucionuoti. Ta prasme, įsikūnyti į šitą. Você conhece o livro do Osho, que se chama Walsh. como? Pokalbiai su Dievu. As Conversas com Deus, que fala de Iki 1000 kartų gali uma alma pode reencarnar 1000 vezes, Eu não, até 1000 vezes. eu não conheço o trabalho do Osho, Aš nežinau Os livros šitos knygos, mas sei que ele traz, Tomai. mas ele traz informações muito úteis para o nosso bem viver. bet tos idėjos yra labai naudingos mūsų gerbuviui, Mas infelizmente eu não conheço a Mas teoria pela- que ele apresenta. bet aš nebepažįstu būtent šios teorijos, kurią jisai pristato. Čia ne teorija. Čia yra kaip kuri... Nu, čia yra Pokalbiai su Dievu, Walshas. Jis 92 pradėjo rašyti Walsh. Neil Donald Walsh. Walsh. Walsh é uma autora, ele escreveu esse livro, 3 tomai. 3 Tomos, desse livro em 1992. 92 pradėjo rašyti. 92. Čia kaip laiškai su Dievu, jis rašė laiškus, kol Conversas com Deus. Sim, sim. Mas o ensinamento do Osho me parece... Não, Walsh. É outro É autor. outro Walsh. autor. Prašė Bal. Esse Walsh não conheço, Būtent šio nepažįstu. infelizmente. Gaila. Kas lėmė, kad jūs susidomėjot šitą temą? Por que você está interessado nesse tema particularmente? Essa é uma boa pergunta. Geras klausimas. Eu me interesso pelo tema reencarnação desde muito pequeno, desde criança. Man nuo mažens rūpėjo šita tema reinkarnacijos. E depois, quando eu conheci o trabalho do Allan Kardec, Ir paskui, kai sužinojau apie Karneko šitą publikaciją, darbą, as ideias que ele apresenta encaixavam com as ideias que eu já trazia. jo idėjos labai su mano idėjomis sutapo. E esse é o motivo que Ir eu dėl šio motyvo tenho mane interesse nesse sudomino assunto. šitas klausimas. Você já ouviu essa tese que o Chico Xavier é uma reencarnação do Kardec? Sim, já escutei. E tem algumas evidências de que Evidências, sim. né? Não muda nada Sim, pra mas é gente. interessante. Né? Acho que você pode perguntar. Ar Cara, Chico Xavier é uma reencarnação do Allan Kardec. manoma, kad tas Xavier yra reinkarnacija Dono Kardekio, to prancūzų autoriaus. Ir sakė, kad yra girdėjęs šią teoriją. O sielų kelionės Newtono? A viagem das almas de Newton, você conhece? Não, de Isaac Newton? É nas Newton. Hã? Eu tenho, aš turiu šitą knygą čia, kažkur viršuje yra mano knyga. Nádia tem esse livro aqui. Ah, que ótimo. Esse é um tema importante que, apesar da religião não ser essencial, os grupos que se reúnem e estudam juntos, eles trazem benefícios para todos que estão participando. Svarbiausias dalykas, kad nepriklausomai apie kokią religiją eina kalba, kad yra nauda šių visų dalykų, nauda, kurią visi gali patirti. Então, o estudo desse livro que a Nádia tem aqui, o do Osho,
do Volt podem ser muito úteis e interessantes. Tai gali būti, kad kiekvienos iš šių knygų, kurią jūs paminėjote, nauda gali būti labai didelė kiekvienam iš jūsų. Acho que agora você para fazer encerramento. Aš negalvoju E você acha que todas as baigiamą religiões são úteis para pessoas? Ou existem religiões, tipo, pouco menos... Ela está fazendo uma pergunta. Ela está fazendo Tipo, uma no pergunta Brasil, importante. temos centenaria, religiões da gente indígena. Você quer traduzir? Ok, aš paklausiu apie religijas, kad yra labai daug skirtingų ir, pavyzdžiui, Brazilijoje yra indėnų mažytis religijos, kur žmonės vis dar domisi ir praktikuoja. Todas as religiões que trazem o bem, que estimulam a pessoa a melhorar, a ter uma vivência moral, Visos religijos, kurios fokusuojasi į moralinį gyvenimą, são boas. yra geros religijos. Mas as religiões que reduzem, que diminuem as pessoas, Bet tokios religijos, kurios žmogų padaro mažesnį, algumas seitas que segregam as pessoas, kurios segreguoja žmonės, skirsto žmonės, podem ser ruins. gali būti žalingos. Esse é o que eu penso. Tai yra, ką aš mąstau. Essa foi a pergunta dela. Obrigado. Mas galime validyti, não é? Čia yra micronews Viagem das Almas. E dar yra, Sielų lemtis. Ne? Ir jis turi dar vieną, kuris yra praeitų gyvenimo prisiminimai. Čia, aš taip turiu šiandien. Ir mirtis, tai prabudimas yra irgi istorija apie vienas urologas, by the way, net aš esu urologė, tai urologas, kuris patyrė irgi klinikinį mirtis, nes buvo labai baisu, stiprus uždegimas, tada patyrė klinikinį mirtį, ir tada matė irgi tą tunelį, tai susitiko su savo tėčiu, kuris jau buvo miręs jau seniai. Ir esse livro é um livro de um médico urologista americano urologista, por isso é coincidência, né? Bet aš nežinau, kad jis buvo urologista, taigi nusipirkau ir po to, né, istorijoje. Que era materialista, que não acreditava em nada. Ele era urologista, ele sofreu uma infecção muito grave, ele teve uma morte clínica, e aí ele viu o túnel, ele falou com o espírito do pai dele, que já tinha morrido. Ir po to, kai grįžo, tada jis pradėjo pakeisti visiškai savo gyvenimą, nes anksčiau buvo labai kaip materialista, labai viską pinigus, ir po to pradėjo gyventi geriau, naturaliau, mažiau materialista, kaip ta ideia, né? Então ele viu, o pai dele, que já tinha morrido, ele falou com o pai e tal, e aí ele voltou, depois que ele foi como morte clínica, mas aí depois ele voltou, porque não era o tempo dele, e aí ele começou a viver diferente, que ele começou a viver mais saudável, menos materialista, tendo outros valores, né? Por aí eu tenho algo que vertigo, né? Vertibes, né? Nežinau. Dvasinės kelias ir apie Carl Gustav Jung. Nežinau, ką aš čia parašiau. Bet čia labai ne. Tai yra apie tyrimų, tai apie mirtinės patirtis, aš galvoju, kad buvo ta klinikinė mirtinis tyrimų fondas vadinasi. Ir ten yra Jeff Long ir Jody Long, kurie surinko
informacija apie klinikinį. Iš šito knygų aš pradėjau, dabar reikės ieškoti po to. Bet jis kalbėjo apie tai, apie šitą website puslapį, kurį surinko informaciją apie klinikinį mirtį ir kad žmonės tai patyrė po to. Yra daug informacijos apie tai. Tai gal aš pradėjau. Karma reiškia tai, kad žmogaus ateityje lėmė jo elgseną šiame ir ankstesniuose gyvenimuose. Tai galime išversti. Karma reiškia tai, kad žmogaus ateityje lėmė jo elgseną šiame ir ankstesniuose gyvenimuose. O karma significa as consequências da vida de uma pessoa nessa vida e a vida anterior. Nas vidas anteriores. Nas vidas anteriores, sim. Igual mano, que a gente skaitou ir parašiau, kas buvo svarbaus. Que as minhas anotações e talvez, aprendendo lituano no momento que eu estava lendo o livro. Tai jeigu tai labai įdomu, dalykas. Tai labai ačiū už jūsų dalyvavimą. Muito obrigada por estarem aqui, pela participação de vocês. Nuoširdžiai dėkoju, nes tokia tema yra nelabai paprasta ir daug klausimų, nes aišku, mes daug nežinom. Ir yra, kaip jis sakė, kad yra daug skirtingų religijų, informacijų ir kultūrų, bet prasme yra ta pati, kad mes turime gyventi gerai ir morališkai, etiškai ir kad mes turėsim gal kaip po mirties, mes turėsim tada irgi geresnį gyvenimą pamatyti. Então, aqui eu falei, não importa, qual é a religião, a cultura ou o pensamento, mas tudo leva à mesma coisa, que é ter uma vida moral, ética e que aí, talvez, na vida seguinte a gente possa ter uma vida melhor, Então é isso, labai ačiū, tikėkime, kad tada gal kitame mėnesį mes... Tai jūs galite gal pasakyti kažką irgi apie mūsų susitikimą. Čia kas mėnesį mes turime susitikimą čia, šioje klinikoje, šioje vietoje. Natalija irgi jau dalyvavo, mes kalbame apie dvasingumą, espiritualismo, ir sveikata. Então a gente tem reuniões aqui todo mês, que a gente fala sobre espiritualidade e saúde, e a Natália e a Hilda também já participaram. Mes bandome trupučiuką acupuntura, yoga daryti, então eu ainda faço um pouquinho de acupuntura nas pessoas depois, e também um pouco de yoga, uma outra colega faz yoga. E kiekvieną mėnesį bandom kokią temą, labai įdomus ir vertinga ir mes turėsim, jūsų, dabar jūs matote kaip yra, tai čia ir galima pristatyti, kalbėsime apie psichosomatiką ir traumą. Galėsim, pačiu metu, arba vieną kartą tuo pačiu metu, arba kitą kartą, vieną kartą. Psichosomatika ir trauma. Tai ir... Šeštadienį. Kada? Nežinau kada. Bus šeštadienį, mas será no sábado, No sábado, que aí ela vai apresentar sobre psicossomática e trauma. Gerai. Kelintą valandą. Tai dažnai būna šeštadienį 10 valandą, e trunka iki 12:00, Então, geralmente é no sábado às 10 e geralmente fica até meio-dia, 1h, E às vezes fica até um pouco mais, que fica muito agradável e ninguém quer ir embora, Dažnai būna trupučiuką ilgiau, nes niekas nenori išeiti, norinčiam pabūti. Bet aš noriu, kad jūs valgtumėte, kas nori arbatos, kavos, sultis.
Ah, sim, sim, sim. Quem quer, por favor, como?